अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सूरह फुरकान दा सूरत मक्की सूरत थे। तो सूरह निसा न अतक काला मक्की नाज़िल शवे दा बयान करे तफसीर इब्न जरीर और इमाम राजी। तो सूरत के दे एतराज़ात और जवाबुन दी शाफी काफी। सूरह मोमिनून के अल्लाह द मोमिनान सिफात बयान करी। दलता द इबादुर रहमान सिफात बयान है। इब्तिदा द सूरत के द्रे मसले दी नुज़ूल कुरान, सदाकत द रसूल और तौहीद। ब्याद काफिरान और शुबहात, द दुश्मनान रसूल अंजाम, द साबिका उम्मतुन तज़किरा बतौर इबरत, द अल्लाह द बंदगान सिफात और आखिर के दा खबर चे द दावत द वजद अल्लाह अजाब हिसारवी कने खलक मुस्तहिक गर्दिदनी दा अजाब। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान मुदायो दावत अल्लाह ताला यो दावो यो फ्ली वास्ता तबारक अल्लाह कि अल्लाह ताला बरकतुन वर्कुन करे। शो बरकतुन वर्कुन सिर्फ अल्लाह ना अलावा बस बरकत नशोर को तबारक अल्लाह सही। द दुनिया द कुल नबी बरकत दा कुरान दे और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बल बरकत मुकाबला नशी को दे सही। दावर पसी दलील दावर पसी दे क्ली दलील दे तबारकल्लाह बरकत दाइन दे अल्लाह ताला अल्लज़ी इज़ हुवल्लज़ी चलते वो लफ्ज़ से पट प्रोत थे इज़ हुवल्लज़ी ज़का दा अल्लाह आज़ाद दे अल्लाह बरकत दहिंदा दे ज़का दा आज़ाद दे इज़ हुवल्लज़ी ज़का दा अल्लाह आज़ाद दे नज़्ज़लल फ़ुरक़ान नाज़िल करे दे अल फ़ुरक़ान फ़ुरक़ान नो दा कुरान करीम क्वालिटी में दे दाल तेवरी के दा कुरान करीम इसमें सिफती दे। फुरकान वही क्राइटेरियम था मैार था चिपागे बाने द हक और द बातिल इम्तियाज की सभी की द हक वो कुरान का अल्लाह फुरकान हुए कि दा मालूम है कुम से जायज दे कुम ना जायज दे कुम हलाल दे कुम हराम दे कुम खदे कुम बद दे। तो क्या ना बता पूछ के ना न पर किलोमीटर मालूमेगी न पर हाइग्रोमीटर मालूमेगी न पर थर्मामीटर मालूमेगी न पर साइंस और टेक्नोलॉजी मालूमेगी ना पर मालूमेगी ना पर कुरान बहुत सवाल है। जैसे फुरकान हुए फुरकान माना क्राइटेरियन तबारकल्लाह बरकत दे अल्लाह ताला अल्लज़ी ज़कदा अल्लाह गज़ाद दे नज़्ज़लल फ़ुरक़ान कि नाज़िल करे दे फुरकान यानी कुरान गलाब दे बंदख पल बांधे मुदाय नो कि अला रसूली पर रसूल पल बांधे ज़का पैगंबर अलैहिस्सलाम दा वर्तौले का कि पैगंबर तो लो इफ्तिखार पखपले बंदगाए बाने ऊपर रिसालत बाने पैगंबर अलैहिस्सलाम दसी प्राउड कि जब बंदाए दसी बंदाए दया खबर और बेमदा कि रिसालत यानी पैगंबरी दा को गिफ्टेड बाय अल्लाह सुब्हानहु व तआला यो सरे को क्वालिफिकेशन नहीं हासिल होले कसलो रे के सरे 200 पीएचडी करे खुदा पैगंबर के लिए कि दे वेल क्वालिफाइड तो पदे ना हासिल की
یعنی دې کې د سړي څخه کرشمه نشته، د الله ورکړي د الله ورکړي. کله کله حکومت مهربان شي بس یو سړی وچتي وزیری جوړ شي، یو سړی کړي یو څه کیږي دا سړی به اهلیت وي یا بنوي، خو بادشاہ په مهربان شي نو څه جوړ کی وزیر چپتی جوړ کی. صحیح، هر چې بندگی دا د اهلیت دی. او ته لیکه هر چې بندگی دا څه دا سړي خپل مهنت دی، بندگی د خپل مهنت دی. دا درېمه خبره. او درېمه خبره پر رسالت کې نزول وی د بره نه کته. رسالت معنا څه؟ د بره نه کته میسج راغی، د بره نه سره میسج راغی په کته نه رسالت دی. او په بندګۍ کې صعود وی د لاندې نه بره، بندګۍ باندې انسان الله طرف ته خېږي. بندګۍ باندې نه په کته را کوزیدل کمال دی، په بره خطل په بره خطل دا ولې کړه چې په بره خطل کمال دی او دا په بندګۍ کې دا څه کی په بندګۍ. او دی وجه مولانا و چې زندگی آمد برائے بندگی، کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. چې کوم ژوند کې بندگی نه وي شرمندگی وي. ژوند جوړیږي په بندګۍ باندې. ژوند څه جوړیږي ډاکټر صاحب؟ په بندګۍ جوړیږي. زندگی بے بندگی شرمندگی. چې زندگی کی بندگی نہیں شرمندگی. تبارک الذی برکت دین دے اللہ تعالی ذکر اللہ اغذات دے نزل الفرقان جنازل کرے دے فرقان حداب دے پبندق پلبان دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح پارے نازل کرے دے پارے سے ختمونه به کوي. صحیح خلق برا to invite people to get together and do a khatam for barakah. صحیح the دیر پر نازل to put it with a dead body to take him to the cemetery. You know what I'm saying? To give it to the bride to bless her. Yes, all these things are okay for blessing. But that's not the very philosophy of the Quran. The Quran hikmat mein hai. The Quran the nuzul hikmat dana hai कि दीर पर नाज़िल शुवे. लियकून लिलआलमीन दे दपारा चिशिदा पैगंबर पासाद द कुरान लिलआलमीन मखलूकात दपारा नज़ीरन वारनर. नज़ीर माना वारनर तंबीह वर्कौन के तंबीह वर्कौन करमोगे तर्जुमा को गलत है, तर्जुमा को गलत है. डराने वाला दैट्स टोटली रॉन्ग. पैगंबर वाज नॉट डराने वाला. आपको ये रोल वाला नो ये रोल हाँ. He was giving warning. What you are doing, the ultimate result will be like this. सही दे बिजली तार सर निकली खबरदार खबरदार. So Payghambar was here to tell us खबरदार, don't touch this, otherwise it will give you shot and you are gone. It will take you towards hellfire. तब बड़े जहन्नम तो रही. No Payghambar duty was warning or call. The Payghambar duty was warning word. और warning word की पर शफकत माने. वालन कसौर की द हलाकत से उसाती तब मेरा पैगंबर मेहरबान हो देव रहमतुल लिल आलमीन होता. इंसानों से हदीस के राजी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए जमा उस्ताद से मुआमला द यो ډیر شفیق پلار او د ډیر لیونی بچی دا. لیونی بچی لیونی عقل کار نه کوي هغه ورمنډه کوي په یو بلیډینګ فایر کې ورچم کوي. وانا اخذ بحجزکم. پیغمبر علیہ السلام وی دا تاسو په منډو کې خدای مو رکه ووم دی. Astaghfirullah. Don't go ahead. That's a hellfire. Prophet Islam فرمائے زما تاسو سودا سے معاملہ تاسو لیونی ټول اور ته ټول کوئی زستا شفیق پلارم زتا سورانی سم د ویسنا حجز معنا دې راځو نملان ساسرانی سم نملان چې اور ته پرونځي. تبارک الذی برکت دین دے اللہ تعالی غالا نزل الفرقان جناد کڑے دے فرقان کرائٹیرین علی عبد پبندس پر باندے لیکون للعالمین دے دپارا چشد مخلوقات دپارا نذیرن وارنل تنبیہ ورکون کی. اس اللہ کم اللہ خدای وایي چې this is not a simple book from a simple ruler. دا د یو سمپل حکمران د طرف نه کتاب نه راغلی. صحیح ډونټ ټیک اٹ لایټ. دا ډېر سپک ماخلا
الذي آغا اللہ له ملک السماوات چی اغد پارا اختیار دل ٹول آسمانونو والارض دزمکے. He is not a ruler of a specific limited area. He is the ruler of the entire world. الذي له ملک السماوات آغا اللہ چی اغد پارا دے اختیار دا آسمانونو والارض دزمکے ولم يتخذ ولدا او دغه الله نه دني ولزان د پاره بچي. referring to Jew, Christian and people of Makkah. All three they were of the view that Allah has children. د جوګانو عقیده غزیر ابن الله چې غزیر د خدای زوی دی. د کریسچیانانو عقیده چې المسیح ابن الله عیسی د خدای زوی دی. د مشرکین مکه عقیده الملائکه بنات الله ملائکه د خدای لونه دي. چې ملائکه د خدای Allah Ta'ala فرمائی I don't have neither a son nor a daughter. What a stupidity you are talking about. الذي لم يتخذ ولدا آغا اللہ لم يتخذ ولدا چنیدنی ولدان لپارا بچے ولم یکن له شریک او نشتر دے اللہ سر شرک فی الملک پہ اختیار کے. He does not have any partner and associate as far as his rule is concerned. چې دغه الله سره د په حکمرانۍ کې څوک شریک because he doesn't need anybody. اچھا ته محتاج نه دی. وخلق كل شيء پیدا کړی الله تعالی هر شی فقدره تقدیرا پیمانه کړی دې مکمل پیمانه کولو سره. قدره تقدیرا mean estimated with the proper estimate or measured it with the proper measurement. چې الله کم شی پیدا کړی دی everything which has been created by Allah he measured it. You know what I'm saying? الله تعالی هر یو شی په یو خاصه پیمانه پیدا کړی دی. otherwise د دنیا نظام به imbalance. otherwise د دنیا نظام به imbalance. if Allah subhanahu wa ta'ala for example if he would have created the heavenly body more than that which we have now this world would never remain. د دنیا او پاتې شي نو الله تعالی وخلق كل شيء فقدره تقديرا. اوس وایي چې پروندا باندې څومره وبو پیدا کړی دي دا ډاکټر صاحب وایي په دې کې وایي یو ډراپ انکریمنٹ الله تعالی نه کوي. دا وبو انکریز کوي نه خو بس هغه وبو دي we are using the water and Allah subhanahu wa ta'ala is recycling that. we are using it he is recycling that. هم دا وبو دي حضرت آدم د زمانه نه استعمالي ګنټل ډے اجمنٹ. وخلق كل شيء پیدا کړی دی هر شی فقدره انداز کړی دی دا اسټیمیټ کړی دی دا پیمانه کړی دی دا تقدیرا مکمل طور. واتخذوا من دونه او شکوا ګیله دا څه ګیله ده یعنی مشرک د خدای دشمن دی خدای اوس خپل غني دا د الله مهرباني ده چې مشرک is an enemy of Allah subhanahu wa ta'ala but the way Allah subhanahu wa ta'ala is complaining about him still Allah claims that he is my own. چې دا ما خپل له چې دا ما سره خپل له واتقت دا موږ پښتو کې ضرب المثل دی ګیله ده تربور نه کیږي د خپل نه کیږي ګیله ځنه کی او چې څوک څه پیژنن نه اگر نه ما څه ګیله شته چیرې دا نه ډرون ته ګورړو ما پته نه لګو ما باندې تکلیف راغله تا ګورړو ما سره مګرتیا نه کو نه دا مو چې ډاکټر په کار پته نه لګي چې بل ډاکټر لګاون ډاکټر سے عجیب بسړه مونږ باندې زور لاکړي کاکړي تیر شي خدای ټول بچ ساتي تاسو ته پوښتنه نه څه صحیح نو زه به اسکیو دی زه والله دې کې خبر کړم بیا راته پته لګیږي صحیح اوس دې دا ولې جم کوي والله طرف ته ولې ځکه دته دا احساس کی چې باقي I should have done it. سکه زه کله څه دور کلوز نه زه خپل په کاري تکلیف فقره راځلې ولې نو وی ګیله ځانه کی د خپل نو الله تعالی هم ګیله کوي ګوره د مشرک نه کوي چې ته ګوره اوسم زما خپلې ځکه زستا خالق کې مته زما مخلوق واتخذوا من دون الله ادین ولدی بغیر د الله نه الهه معبودان او خدایان لا یخلقون شیئا داس معبودان او خدایان چې دوی نشي پیدا کولای شیئا هیڅ نشي پیدا کولای لیکن not create like that one item ګورشه نشي شیئا معنا دې الشیء القلیل دې یو ذره پیدا کولای نشي وهم یخلقون او دا معبودان پیدا کړی شوی دي دا معبودان د خدای مخلوق دي ولا يملكون لانفسهم
او د اختیار نه لري د ځان خپل لپاره ضررن د تکلیف د فکولو ولا نفعا او نه د نفع کسبولو ولا یملکون اختیار نه لري موتا د مرګ ولا حیاتا نه د ژوند ولا نشورا ان مرګ نه پس بیا د ژوند نه کېدو. نو الله تعالی فرمایي چې what type of God these are. They do not have in their control neither life nor death and not life after death. So can they be the partners of Allah? Amazing. They do not do any partnership with Allah. Anything common with Allah. Subhanahu wa ta'ala. So how they can be the partners with Allah? Subhanahu wa ta'ala. That's against aql. The aql na khilaf. That's it. The aql na khilaf. Dekho uzne insan hai. Zama khada sokh ke deshi insan ka kharab. Insan. Zikr takhrij ak zama se shay common bishta hai. Sahih. I don't have anything common with donkey. So that's why my wife could not be as she is. She must be what? A human being. Common shape, Allah Ta'ala farmai, my partner ko ma sakta. Common shape ko ma sakta. Nothing. I am the creator, he is the creature. Creature could never be the partner of Allah Subhanahu wa Ta'ala. That is aqli khabar hai. Haji Bari, dasanga khabar hai. Dani sa rahmat so itte aap nahi dekha. Sahi hai. ولا يملكون اختیار نه لري د انفسهم ځانونو خپل د پاره موتن د مرګ ولا حیاتن نه د ژوند ولا نشورا نه د لایف افټر ډیث د مرګ نه بعد ژوند. وقال الذين كفروا کافران وای ان هذا نذا قران الا افك مگر فیبریکیشن دی خود ساخته دی. افک معنا خود ساخته د ځانه جوړ کړی. Muhammad has fabricated this holy Quran. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. They used to say this fabrication of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In hadha illa ifkun da Quran illa ifkun magar fabrication de khud sakhta kalam de iftarao dazana jo kare de ikhtalaqahu dazana jo kare. Iftira mana jisne sake takhliq. That's it. Sake تخلیق د ځان نه جوړي فیبریکیشن افتراء د ځان نه جوړ کړي نو فورن یو ریزرویشن راغی یا یو ابجیکشن راغی اعتراض راغی یا تحفظ راغی او one guy can make it یو سره دا جوړول شي نو ګور د حرامیان فورن وي وَعَانَهُ غَلِي ملا تړه ملګرتیا کړي د سره غلي په دې کار باندې قوم آخرون نور ډېر خلق. He has been supported in this regard by so many people. That's how he fabricated that. اسه زمون شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا ټول د دلخ رضا سیوی زرا مده دلخ رضا وَعَانَهُ عَلَيْهِمْ لَا تَقْرِدِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ قرآن جوڑول بانے قوم آخرون نور دیر خلقو. اس اللہ تعالیٰ اخفل کمنٹس ورکئی سور کئی اخفل کمنٹس ورکئی شروع دا خبر سنگرہ فقد جاءوا ظلما دے خلق پدیوینا راتل کڑی دی ظلم تا وزورا او دیر لوی درو دا درس خبر کول دیر کوئی ظلم دیر لوی درو. This is a very big lie. This is a very big lie. Dumra mungwarta sradaro waiu. Sirasri da sradaro yo bala istila da agam mun ko to istimalo ko mai da istila galat da da cha na slip of tongue shwe de. Tushe lafzat lisani da najib lafzat shwe de wai da spin daro ma be daro dura ganda she ni ki spin wale wina. Sahi de na. Ha فقد جاءوا ظلما دیرات لکڑی ظلمتا وزورا او دیر لول دروتا وقالوا دا کافران وی اساطیر الاولین. اساطیر دا جمع دا اسطورہ او اسطورہ وی فکشن تا افسانہ ستوئی افسانہ نا قصہ کو بیام ریالٹی بھی کلا سڑے یو ریالٹی اگر ریلیٹ کئی and that's a story. No, a qissa which you have fabricated, it has no any root. صحیح نارے تو ہم سو افسانہ بھائی ہوتا فکشن انگریزی کو ہوتا فکشن. وقالوا دوے اساطیر الاولین
دا فکشن او افسانے دے دړم بنو خلقو اکتتبها اوس پیغمبر علیہ السلام خو په خپل لیکوال نو پیغمبر علیہ السلام نے لیکل ورته نه حضور علیہ السلام نے لیکل نه ورته حضور علیہ السلام نے مستلم نه ورته او دا کمال دی پیغمبر دی یو انسان کمال دار چې هغه لیکل وردي لستل وردي مونږ پڑھا لیکا دی یا لټریټ دی یا ایجوکیټډ دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم he is called ummi. What? Ummi means he was totally illiterate. He had never been neither with a teacher nor in a school somewhere. صحیح هغه چې کتاب مو کتلې تختای تاسو طریقې له زمګار کنه او تاسو لیکل طریقې اوس کو تختای له موږ سنن نمبر کوشش اوس کا پېښ صحیح دا ډېر غلطه خبره ده تختای سره خط جوړېده صحیح نو پیغمبر اسلام ته تختای نه ولیکلې الف با تاسا دایم دیو چې جبريل ورته او ته اقرا لولا پیغمبر اسلام ورته ما انا بقارئ ځکه لوستل کني I am not a literate person. نا غزان سره دا چې زوره کې اقرا لولا ریډ پیغمبر اسلام ورته ما انا بقارئ ځکه لوستل کني ما څه استاد نه کتلې स्कूल में नहीं कतले मदरसे में नहीं कतले अलिफ बात ऐसा पढ़ाई में नहीं भाई ABC राम नाराजी और क्या बोलते इक़रा रीड पैगंबर सलाम को ड्रेन कर रहे माना बेकारी मुस्लिम के नहीं माना खुद नाराज इमाम बुखारी हदीस नकल की फगतनी الثالثة حتى بلغ مني الجملة Hazur Pak Farmai for the third time, he squeezed me to such an extent that I was afraid of myself. That maybe he is going to kill me. Siddha Sadeh Humam Lai, Kada Zikr Farishte Hudel Kuwat, Jibril Kuwat, there's Ibn Surya, Yahudi, Payghambar Salatu Wasalam, Tihudal Ragib, now Bin Bel Aliyanti. So, Ajiban Saleh. Ibn Surya, Yahudi, Payghambar Salam Taraka, we thought of Wahi Sokrari. Wahi Tata. شکر پیغمبر اسلام دا پڑھ ڈسٹوڈ دا ہر پیغمبر تو وحی شکر لاڑی جبریل لاڑی ورتے جبریل لاڑی I was here to believe in your message but now I can't do that رضل تون کتاب ایمان لڑا پوسو پیغمبر اسلام ورتے ولی why ورتے because Jibril is our enemy he is bringing me the message I can't believe it ارے زمان دشمن دے why he destroyed our forefathers ځکه چې کوم قوم باندې بازار راته نو جبريل ته الله وایي څوکا یو لو الټیټیوډ فلایټ وکړه قوم لوط داسې وچت هغه سر بلان دی اخلاص صحیح قوم شعیب باندې یو چغه والا قوم شعیب باندې څوک یو چغه په والا د جبريل په ډېر لوی قوت دی عليه الصلاه والسلام جبريل نو پیغمبر اسلام وایي ماره دومره زور راکړ زه په ځان یې به ما مړای نه ما څه مړای او دقه زور راځه اذا مقام اخرى تودري له بما تقرا بسم ربك الذي خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم and at the moment he disappears nothing was there صحیح اوس پیغمبر اسلام والسلام دا 15 آیاتونه حالانکه لټریټ نو تجربه نو ایکسپیرینس نو یوز نو ولکه موږ او ما تاسو ته ذکر کړو چې جبريل په پیغمبر اسلام ته وحی راوړا نو رحم ته ورکوله ته هارد ډیسک ته ورکوله هغه به ډایرکټ فیډ کړه کمپیوټر ته he was feeding the computer of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so that's why Prophet sallallahu alaihi wasallam he was not in need of any type of labor in this regard even پیغمبر اسلام ته الله تعالی تحرك به لسانك don't move your tongue with just listen attentively یہ توجہ سره پیغمبر اسلام ته توجہ سره نه جبريل امين په پوره یو نیو سپارا هغه به like sound of computer صحیح حضرت عمر رضی الله تعالی فرمایي چې کله سمعنا له دویا کذوی النحل موږ پیغمبر اسلام سره ناسو موږ بل ته د غبین د مچو بڼه راوړېده سبب کو پیغمبر اسلام با كان يحتدي دردا چې جبريل بلاته صحیح پیغمبر اسلام بخلق سره راځو صحیح he was talking to the people he was sitting like this and all of a sudden Prophet sallallahu alaihi wasallam he used to do this
Got it? So that was the sign that Jibreel is there. That Jibreel is, the Sahaba chapter anasu, or come Katiban Sahaba to write the Wahi. I go to the Mandaka. Shabbat, ready, take position, he is receiving message. Sahih? No, the Sahaba told, Tayar ke nasu. और जिसने को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर वही चिकला बदा से हुआ कि मुंबा सको बजिंग सोई बता बजिंग लाइक दैट ऑफ बीज बंगार अंग्रेजी को तो बजिंग हुई बाजार बोलो चलो पूरा अंग्रेजान हम बड़ा खराब होता है वेलकम वेलकम सही हजरत उमर कहता है कि बजिंग बम और दो सही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त दो वही कैफियत खत्म शो हजरत आयशा फरमाई कि फसख मदीना में रोज डेरे खनीवी जमी डेरे खनीवी वे फसखता है नहीं फसखता या इंफ्यूजन कोल्ड ऑफ मदीना प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू स्वेट एट दैट टाइम ही वाज स्वेटिंग खली ने बैठा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान बेहोश और जान बेहोश सहाबा को तैयार ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम त्वाहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा साहब बोलेंगे अभी करें इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व मा बैनहुमा व मा तहता अस-सरा the whole surah at once. सही पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम within 5 and 10 minutes he received the whole surah. Because feeding सारे कंप्यूटर था तो 2 घंटों तो बयान surah टाइम की 30 seconds. Look, a bayan and lecture of 2 hours he feed it to the computer in 30 seconds only. He put the thing here in 30 seconds, and that was the case of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And as he was fed by Jibreel into his hard disk, that's why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam never made in his lifetime a single mistake in recitation of Holy Quran. सही तो कुरान पर तिलावत करे पैगंबर खता न करे उमर की अल्लाह ताला वक्त सनुक़रिउक फला तंसा मुन बता द कुरान दास कारी जुड़ो ताना भयो खबर नहीं रही सही पैगंबर सलाम करे पर कुरान के खता न करे never ever he did any mistake in recitation of Holy Quran. सही and he was the first ever hafiz of Holy Quran. قال شيخ بختور شيخا لمبه د قرآن حافظ سو پیغمبر علیہ السلام اوستری ګوره ته په ګروپ کې راځي د حافظانو په ګروپ کې چې داغه په ټاپ کې سوته نمبر 1 رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمت کو شروع ہے ना حفظ نشورو کې ها वो कल मैं शक्कर बस ما صار فاستو ها ولا تفرستين بس بتشوش كده سكتوا ما غير نستري دي ولا دوسو دلاسه ده قراءه وقت الكلام ده بتسكول كده ها وقالوا دوي اساطير اولنا چې دا افسانه او فیشن دې دنم بنو خلقو اکتتبها دا یو نه کتبها چې پیغمبر لیکلي دي because he was unable to write نو دی وجه لفظ کتبها یو نه اکتتبها او اکتتاب دې ته وایي چې ته د چانه ډیماند کې when you demand somebody to write it for you نه غوي د 50 ځان لیکلي دي ځکه راځي خدا کو ته په سکول نه دی ویل د لیکل څنګه کولی شي نو چې بلیم کینو په داسې انداز بلیم کې خلکو ځای خبره وایي صحیح شو چې بلیم کې دشمن خلاف پروپاګاندا کې نو به سوچ کې ورته چې دا به خلک قبولم کې نه لګي قبوله صحیح کوم څه دا د دې معنا دا چې بیا د داخلي ځامنه لنه دا چې ټیکنیکل پروپاګاندا به د پیغمبر خلاف کوي چې خلکو ځای نه واخلي زمونږ مرګتیا دی وجه كتبها نو اكتتبها او اكتتبها he has asked somebody to write it for him. وقالوا اساطير الاولين افسانه دون بنو خلقو اكتتبها ځان لپاره لیکلي دي چانه ډیماند کړي د لیکلو نو دې وګوره somebody who cannot write he cannot read لیکل کولای شي چې څو لیکل نشي کولای نغله لوستل ورته لوستل لیکل او لوستل دا په انټرنیټ
लिखे लो दोस्तों, writing and reading both are interlinked. So someone who cannot write, how he can read them? उसअल्फ़े फ़य्यतुमला अलैहि बुकरतुम व सबाह बेगा दत डिक्टेशन वर्की और मेमोरी दत तेज़रा बस याद लो बे खल्क तो इदा हमारी सू करे अल्लाह अज़कार से ख्याल ले दे हराम मुताल्लिक दर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तुम शैताना सरवास्तवा दस शैताना दुनिया में तरी हां जबरदस्त फिरौन जाम वकालो सातिरुल अव्वलीना दा फिक्शन और अफसाने दुरुम बनो खल्क दे न अफसाना वो उत्साहता किसी सबे नहीं सब बुनियादी नहीं एक तबाजान पारे निकले दे फय्यतुल्ला दालो से शिदता डिक्टेट को शिदता बुकरतन सबावा सीला बेगा कुल तौर तवाया जवाब वका. That's the answer given by Allah subhanahu wa ta'ala. Jadita uwaya. Tell them. Anzalahu alladhi da Quran nazar kar deyega Allah ya'lamu sirra chpoigi poshida ushe bande fis samawati ka asmanun ki wal ardi azma ki innahu da Allah kana ghafuran de bakun ke rahiman raham kaun ke mawjudi shubi khoi jawab warka. That objection was answered by Allah subhanahu wa ta'ala. Anzalahu alladhi, it has been revealed by Allah. You know what I'm saying? So the doubt has been countered. Kam shak ke gai paida ko aap khudai se to age khatam ko counter na gai be mein tala Quran wala khabar pe khoda us direct ra पैगंबर माने पर्सन so waqalu du'ay ma la hadha ar-rasul दे पैगंबर लतशविदी या कुलुत्तगामा दे डोडाय खुरी व यमशी फिल अस्वाक़ बाजारों के गर्दी. If he would have been the messenger of Allah, he would have never been there in bazaars, in stores, never have eaten food because he is a messenger. Messenger should not eat, not drink, never marry, not go to the bazaar. That's another objection. They obey وقالوا دے مال هذا الرسول ویدے پیغمبر لتشویدی یا کل الطعام چلے خوراک میں وجمسی اور گردی فی الاسواق کے بازاروں کی لولا انزل الیہ ملکن ولنزل بالشریعت فرشتہ فیکون معه جوید سر دائما نذیرا warning ورکون کی. Why he does not have an angel of Allah subhanahu wa ta'ala 24/7 with him to support him and to approve what he is saying. We just say, farishta pakar da 24/7. Chide khabar kai, ab aga farishta ho chide theek koi. Ta khabar wali. او یلقا الی کنزن یا ولن دور پیشویرتا کنزن یولو یا خزانا او تکون لہو جنتن یا داچویت دا پار یولو یا باغ یا کلو منا چی خوراکی کول داغینا نوسوی دی خوبرا دی ڈوڑای کوئی دا نیگیٹیو شئی دی بازار دا دا یو نیگیٹیو شئی دتا فرشتہ ورسرویس دی 24/7 چی دتا یدو کی دا بل نیگیٹیو دی د خزانی مالکون نه دی دا بل نیگیټیو دی لوی باغونه مشتا د چاپلی خان هم دی صحیح چې لوی جاګیری ها نه دا بل نیگیټیو دی نو دې معنا دا چې دا دومره نیگیټیو صفات سره لري پیغمبر نشي کېدی پیغمبر او یکون له جعیادا چې ویدل پاره با چې خوراک کې دا غینا نو اوس پیغمبر پرې کو دو ایڈریس کول دا وفادار غریبانان بلال عمار یاسر سہیب خباب تقریباً مسلمانان نہیں ایڈریس پر صحیح آئی دیوی دادا سوئے نہیں ونی پس روانی وقال الظالمون او دے ظالمانوین تتبعونا چتاسو نفالو کوئی الا رجلا مگر یودات سڑے مسحورا چاگبان سحر او جادو شوئے دے یعنی لیوانی شوئے دے that, oh Bilal, Ammar and all these Sahaba, you are following a crazy guy. That's Liwani Kasravani. That's Liwani Kasravani. Mawza Allah remarks, ya comments, انظر اگورو پیغمبرا کیف ضربو لکل امثالا چستار پارا سنگ ایگزامپلز و مثال سمرو خیال دی
तारा पार संगा जी पे एग्जाम्पल से कर कई कल वही भाग वाला पकार दे पीछे वाला पकार दे स्टोर वाला पकार दा वाला पकार दे वने दे तो गुर संगो ख्याल انظر گورا کے فضربوا لك الامثال جس رنگ بیان تار پار مثالنا فضلوا وبخبل گمراهی فلا يستطيعون سبيلا طاقت نلری دلار د ہدایت مند ځان د پار گمراه کا مقل دي چې تر اوسه رسول تو بلار پیدا الله دا د پار حضور او خيار دي څنګه فقط خبرې کوي څنګه درجه په درجه خبرې کوي استغفار څنګه ټرای کوي چې خلک کرمن شي خدان له دومره خلک امن دي چې تاسو سره سړي ټول دا ورته معلومه نه ده تبارک الذی اگین تبارک الذی برکت ورکون کړي الله تعالی الله انشاء کده غوښته جعل لك خيرا من ذلك نو در کړه به وتا ته بهتر دې چې دا دوی سوې جنات باغونه بو تجری من تحت الانهار چروانه وې لاندې داغه نهرونا ويجعل لك او در کړي به وتا ته قصورن کیسنس څه قصرونه معنی لولې بنگلې به در کړې بل کذبوا بالساعه بلکہ دے کافرانو تکذیب کرے د قیامت واعتدنا امو کیا کر دے من اجال پارا کذب بالساعه چې چا تکذیب د قیامت کر دے سعیرن بلیدون کے اور ادارات من مکان بعید چې کردا اور امیدا کافران دلر باینا سمعوا لها ضب او یغیر پارا تغیظا د اور د پارا به اور تغیظا د غصی आवाज وزفیرا او مکروه आवाज د خرغون د ټول زناورو کې د ټول نه ګنده आवाज وسی د خری دی سره دا وکی سره غجب وخت پس خر आवाज کوي نو سره سره غصی یو اثر په دې وګورئ چې غلش ناغه بیا صحیح کني اخذ ورته د आवाज د قران کریم کې الله و انان کر الاصوات لصوت الحمير دیر مکروه आवाज د आवाज وسو आवाज د خر صحیح نو نال تولی د نثار احمد چې جهنم اور دا دنیا د اور په شان نه ده نمبر اول د دنیا اور سلور طرف ته بدلېږي د پشپک ډایمنشنز کې بدلېږي د دنیا اور کته ولای ورته مخینا شانا رائټنا لیفتنا خدای د لاندې نوم بدلېږي برنو اٹیک کوي د جهنم اور it will attack from beneath the feet of someone and upon his head د دنیا اور دا څه کوي د دنیا اور د مخینا شانا رائټنا لیفتنا اور جهنم اور برنو لاندې دا یو بلین د جهنم اور د دې لپاره سنس تا حواس ته ول حیوان پشان د سنسیشن دی ویني دی اوري خبرې هم کوي دی ویني ها دی او پر الله تعالی وی ازار اصم چې کله دا اور دی when the fire will see them and who the fire will see them سمعوا لها تغيظا the moment the fire will see the kuffar coming toward تغيظا means the غصه आवाज it will show its anger يبقى خپل غصه ورته کوي وزفيرا او داس مکروه आवाज ورته وباس لکه د خرغون الله تعالی موږ ورسره خدای دې راته خینا صحیح نو دې سنس لري دې څه کوي سنس لري دې غصه کول شي دې आवाज کوي او بل دې خبره سورہ قاف کے اللہ تعالیٰ و یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید شذب جہنم تاون ڈک شوی are you full now and it will say هل من مزید if there is anything I can accommodate if there is anything the fire will say if there is anybody else I can accommodate them still I have a lot of room yes دیما خبر ہے
اداراتم من مکان بعید چکلوین کافران لا دلر زینا سمعوا لا اور باغیر پارا تغیزا غصا وزفیرا اناکارا گنداوا ویضاء القو کلچو غردورشی من آپد جانن کے مکانا یوزای ضیقا تنتا مقرنینا پزنجرون تروی. They will be changed. They will be changed. People will be changed. دعو هنالکا خلق بغواری دازائے صبورا حلاکت. They will be looking for their death or even asking for their death. Oh Allah subhanahu wa ta'ala cause us our death. We cannot face. That takliq bunushi to role. Allah will say, no, now you are too late. Now you will never die here. You have to face the same forever. لا تدعو اليوم مغوالي ننرد صبورا واحدا يولاكت ودعو صبورا كثيرا مغوالي دير هلاكتنا. That is useless. If you are asking for your death only once or 1 million times or billion times, that's of no use. Because there is no concept of death. That's a mark tasawwur nishta. قل توتو آیا او پیغمبرا اذالک خیر آیا دا غذاب قدے ام جنت الخلد یا باغ دامی شگئی آغا وعد المتقون چوادے شوید پرہیزگاران سرا کانت لهم دا باغ لهم جزاء دا بوید پار ریوارد و بدلا و مسیرا او زید رجو لهم دوید پارا فیا پدی باغ کے بے معاش یشاؤنا چی دوی بے فخی او دوی بے خالدینا اداو فاقے ہوئی ہمیشہ رہا. کانت لہم جزاء کانا علی ربکا دادے پا پروردگار صاحبانے وعدن یو پرامز وعدہ مسئولا. چرے دے متعلق با کوئسچننگ کی گی می واجب وعدہ دا اللہ پزان واجب کردے دا چی اہل اللہ تبا دغا سے باغات کو وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ أَوْ فَعَاوْلَ جَلَّا تَعَلَى جَمَعِ دوی وما او آغا یعبدونا چدوی بے عبادت کو من دون اللہ بغیر دا اللہ نا فیقول اللہ بوئے دوی خمایانو تا اَأَنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ عِبَادِ آیا تاسو گمراہ کریو دا بندگان زما. اللہ will ask their book. Allah will ask their book, have you taken them from away from my path? اَأَنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ عِبَادِي آیا تاسو گمراہ کرو بندگان زما ہاؤلائے دا بندگان ام ہم ضلوا السبیل کن دے خپل غلط کرے وا خطا کرے ولارا رکا کرے ولارا قالوا اغ خدایان بوئی بوتان سبحانکا پاچیدہ تعالی ما کان ینبغی لنا مناسب نو مونگ پارا ان نتخذا چی مونگونیسو من دونک مقابلستا کے من اولیاء سوک عابدان و عبادت گزار او بندگان دانا پارا ولیکن مونگا نتکلی. We have nothing to do with their shirk. They have fabricated. ولیکن متاتم لیکن تا وخبر کرے دویتا و آباؤم اپلاران نکانو دویتا حتی نسو الذکرہ تربے پر جدوین ریمائنڈر توحید ارشو وکانو قومم پورا او دادے و قوم حلاکے دن کے فقد کذبوکم اس اللہ تعالیٰ و مشرکانو تو ویچی look your own God denied what you were doing. They do not own it. They do not own your ibadah. So now what? دا مدعی سست اور گواہ سست. فقد کذبوکم وے دے خدایان استاد تکذیبو کپا خبر کے تقولون چتاسو وائے فما تستطيعونا استاسو وسکی نشتا صرفن اڑول دا عذاب دزانا ولا نصرن انیم دا بختل نچارا ومن یظلم منکم اسوچ ظلم کئی منکم دتاسونا نزقهم بسک وغتا عذابا کبیرا دوی عذاب وما ارسلنا قبلک. اس دلی ایت نمبر دے تعلق دے آیت نمبر 9 سرا آیت نمبر وہ کہ اگر یہ اعتراض کرو سیدھا پیغمبر بازار کے اولے گردی ادے ڈوڈائے اولے کری بازار کے اولے گردی ادے ڈوڈائے اولے کری. اللہ تعالیٰ فرمائی look into the histories of all the messengers. They were eating food and going to bazaars as well. What's wrong with bazaar and what's wrong with food? They are human beings. مداغی جواب ورکے
चौमार सल्ला कबल का मुंगनूली गली मखिस्ताना मिनल मुरसलीना हिस पैगंबरान इल्ला इन्नहुम मगर दुई हूं लयाकुलून तगामा खुराक बेकोद तगाम वयमसून फिलस्वा गर्दे दरब बाजार के वजअलना बादकुम लिबादन फितना मुंगरदोनी तासयो बल दपारा टेस्ट अब इम्तिहान अतस्बिरूना कि आया तास सबर कवई कना वकान रब्बुक बसीरा परवरदिगार सा वाच के उनके दे अमल और किरदार द हर यो बंदना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूली मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन अल्लाहुम्मा रब्बना मुहम्मद व अल्लिमना मिन कुरान मा नसीना व अल्लिमना मिन मा जहलना व तिलावत व अना लिल व अना नहार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।